Magkalisorbit tayo dito sa Davao City Mayor, dito sa may Farmers Market. Ayan o. Ito po yung Farmers Market dito mga kababayan. Ayan. Ayan o. Farmers Market Center. Ayan. Okay, dito tayo ngayon. Sir, hasa parking? Dito sulod? Wala bawal ya? Ticket. Ito lang, kay Morgan ka panikit daw. At dito tayo ngayon sa may Pangkiruan Farmers Market Center. Magkalisorbit tayo dito, Vice Mayor Davao City. Soriano, Barsina, Baste, Bernialag. Dito tayo. Kuha tayo ng mga update dito. Kuha tayo ng mga opinion natin mga kababayan. Good morning dito sa may Farmers Market, dito sa may Pangkiruan. Ayan. Shoutout dito. Dito tayo mag-ubisa. Pasok tayo dito mamaya. Umulan ko gabi. Hello, ma'am. Good morning. Okay lang, ma'am. Kalisorbi lang. Vice Mayor sa Davao. Soriano, Baste, Bernie. Sorbi lang. Hindi sa may Farmers Market, ma'am. Baste. Vice Mayor sa Davao, ha. Pero ngayon na ni. Pili-pili na ta. Ma'am. Sorbi lang, ma'am. Vice Mayor sa Davao. Baste, gapon. Sorbi lang, ma'am, ha. Good morning. Hello, ma'am. Ikaw, ma'am. Nakapili na ka? Vice Mayor. Sige. Okay lang. Ayun. Kalma lang. Okay lang. Thank you. Sir. Okay lang, sir. Kalisorbi lang. Dili sa may Pagkiruan sa may Farmers Market. Vice Mayor. Nakapili na ka? Soriano, Baste, Bernie. Undecided pa? Sige. Hello, ma'am. Good morning. Sorbi lang sa Vice Mayor sa Davao City. Soriano, Baste, Bernie. Pwede si si Ikaw. Bernabe, Patricio. Baste, ikaw, ma'am. Baste, yapon. Sorbi lang, ma'am, ha. Good morning. Shout out sa may Farmers Market. Ma'am, ikaw, ma'am. Bibin, Patricio. Sorbi lang sa Vice Mayor sa Davao City. Baste. Good morning, ma'am. Jamag no, nakadra. Okay, wala. Ma'am, Vice Mayor. Ako, Baste lagi. Ayo, tama tayo, no? Ma'am, hello. Vice Mayor sa Davao, ma'am. Sorbi lang din sa may Farmers Market. Baste, yapon. Thank you. Good morning. Shout out din sa may Farmers Market. Hello, ma'am. Good morning, ma'am. Kuha lang. Vice Mayor sa Davao City. Kalisorbi lang. Soriano, Baste, Bernie. Baste. Good morning, ma'am. Sir, okay lang, sir. Sorbi lang sa Davao City. Vice Mayor. Tulus na manakan? Ha? Tulus na manakan? Lima sila, oh. Duterte. Sige, sir, ha? Ikaw, ma'am. Sorbi lang. Sorbi lang din sa may Davao City, sa Vice Mayor. Duterte. Baste. Vice Mayor, thank you. Ma'am, butante na mo, ma'am? Ha? Alag. Ikaw, ma'am? Ang diliman mo dito magboto. Dili mo magboto dire? Dili pwede. Yeah, thank you. Ma'am, ikaw, ma'am, dili ka magboto, ma'am? Dili. Hello, ma'am. Vice Mayor ni sa Davao City. Walang, Kalisorbi lang. Soriano, Duterte, Bernie. Marilog ka. Thank you. Ma'am, Vice Mayor sa Davao City. Duterte. Diri ka? Butante ka? Thank you. Isorbi lang niya, Kalisorbi. Vice Mayor ka na, Vice Mayor sa Davao. Sama ni mo? Ha? Sa Marilog mo, Duterte. Thank you. Hello, ma'am. Tayo, sir. Good morning. Kalisorbi lang, ma'am. Kalisorbi lang, Vice Mayor sa Davao. Soriano, Baste, Bernie. Duterte. Ikaw, sir. Vice Mayor. Butante man mo, no? Ikaw, sir. Duterte gyapon. Butante sa Davao City. Thank you. Hello, mga sir. Butante ka, sir. Pwede lang. Kalisorbi lang. Soriano, Baste. Bernie. Ha? Meron na. Asa yung sir? Sorbi lang. Duterte. Thank you, sir. Good morning. Sorbi lang.
Kayo survey lang, ma'am. Duterte yapon, Baste, Mayor. Hello. Mayor, bahala ka ni Duterte. Ma'am, kuha lang. Survey lang. Soriano, Baste, Bernie. Oh, pilihan na sila dua. Tulo. Soriano, Baste, Bernie, Alag. Duterte. Soriano. May Duterte yan. Kani, Baste. Vice Mayor. Na Duterte. Vice Mayor, thank you. Good morning. Ma'am, ikaw ma'am. Survey lang ma'am. Vice Mayor sa Davao, Soriano, Baste, Duterte. Alag. Duterte yapon. Good morning. Halata lang ko lang dadali lang. Hello. Ito, mga butante lang yung ano natin. Butuhin. Kasi di yung butante yung ano eh. Ikuan siya ng memory Diba? enhancer. Ma'am, kayo survey lang sa Davao City, Soriano, Baste, Alag. Vice Mayor. Dili ka butante diri. Ma'am, butante ka ma'am. Lang kayo survey lang. Vice Mayor sa Davao, Soriano, Duterte, Alag. Basti ko. Baste, butante man ka ma'am no? Okay, good morning. Sir, butante ka sir. Vice Mayor sa Davao, Soriano, Duterte, Alag. Baste ka po. Sir. Saragay ito bag naman sir. Saragay, kamera mo tayo din. Sarap. Baste ka, Baste. Sige. Duterte. Oh. Thank you. Paano siya? Baste ni, Baste, Vice Mayor. Ma'am, Vice Mayor ma'am sa Davao City. Soriano, Baste, Alag. Thank you. Wala pa, dili butante. Butante ko pero wala pa iso. Undecided. Tanda undecided. Kailan nami? Kapit nami ha, mayo na. Ayaw, wala pangalan. Oo. Ayaw nang live na. Undecided. Thank you. Oh, undecided lang. Sir, okay lang sir. Butante ka sir, Davao City. Kuan, Vice Mayor. Vice Mayor din sa Davao City. Soriano, Duterte, Alag. Duterte, Baste. Thank you sir. Good morning. Sir, ikaw sir. Vice Mayor, butante ka sir. Dari sa may Davao City. Soriano, Bernie, Baste, Bernie, Alag. Survey lang. Dili ka butante? Isa man? Undecided pa? Ha? Baste lang ka? O sige. Sige. Dayakap ka na. Ha? Dayakap. Wala. Kuha man eh. Vice Mayor eh. Vice Mayor. Pagkanta ka karon, wala akap, wala hikap. Oh, Vice Mayor ni. Thank you. Survey lang. Thank you. Sir, okay lang sir. Survey lang sir. Vice Mayor sa Davao. Duterte me. Duterte, si Basina, Duterte o Galag. Duterte, Baste. Vice Mayor ni sir. Good morning. Butante mga sir, no? Butante me. Sige, survey lang sir. Okay lang sir. Vice Mayor sa Davao. Soriano, Baste, Alag. Duterte. Thank you sir. Ikaw me. Yeah, thank you. Ito tayo. Ikot tayo doon, papunta doon. May music doon. Sir, okay lang, sir? Butante ka dali Davao, sir? Survey lang. Vice Mayor sa Davao. Soriano, Duterte, Alag. Ay, Duterte rami. Ikaw, sir? Survey lang. Ikaw, sir? Duterte. Nakadesisyon na si sir, Duterte. rami, boss. Ma'am, ikaw, ma'am. Butante ka Davao City? Vice Mayor? Thank you. Sige, survey tayo dito sa may, Ikaw, sir, Ito tayo. Sir, ikaw, sir. Butante ka, sir? Dari Davao City? Vice Mayor? Butante ka? Yung ipanimulit sa kanila. Dili. Baste. Soriano, Baste, Duterte. Baste. Okay, Baste. Duterte. Thank you, sir, Survey lang. Thank you. Ma'am, okay, ma'am. Okay lang, ma'am. Survey lang. Vice Mayor sa Davao City. Butante mga kadali, ma'am, no? Soriano, Baste, Alag. Ka, sir? Baste po, Duterte. Thank you, good morning. Shout out to sa Farmers Market. Thank you. Thank you, sir. Shout ko lang. Ma'am, wala. Kuha lang. Kaning Vice Mayor ni sa Davao City, Kalisorbi lang. Soriano, Duterte, Alag. Duterte ikaw, sir. Baste yapon. Duterte. Thank you, good morning. Salamat. Karong mayo na ni. Ha? Wala. Survey lang, thank you. Sir, okay lang, sir. Waka ni dawat. Survey lang, sir. Good morning, sir. Okay lang? Uy. Busy man. Sige, ma'am. Ma'am, kali-survey lang, ma'am. Vice Mayor sa Davao. Davao City. Baste. Thank you. Lamat. Ikot tayo. Sir, okay lang, sir. Survey lang sa Davao City. Butante ka Davao City. Kali survey lang. Vice Mayor sa Davao City.
Soriano, Duterte, Alag. Vice Mayor, Oh, si Duterte. Duterte. Baste. Sige, sir. Good morning. Sorbi lang. Tayo. Hanap tayo ng ano. Hello, ma'am. Good morning. Okay lang, ma'am. Vice Mayor sa Davao City. Kali sorbi lang. Basina, Baste, Duterte, Alag. Sorbi lang. Sorbi lang. Ato lang isulat. Sorbi lang man eh. Duterte. Okay, happy to. Mayo na. Thank you. Good morning. Salamat, sir, ha? Sir, ikaw, sir. Sinakay na pila yung karong mayo na. Sir, kalaban ni Duterte, yapon. Kalabang Basti. Si Al-Ag naman ako ni Balaan. Kini Alag, si Soriano. Al-Ag ako ni Balaan. Napaisa, pero di kayo kukuhan. Kari-kari lang sila. Thank you. Kisang kasag sa imong survey. Pasti gapon. Thank you. Survey lang. Sir, butante ka, sir, Davao City? Ha? Okay lang, kanya survey lang ni siya. Vice Mayor. Soriano, Duterte, Alag. Duterte. Salamat, sir, ha? Survey lang. Ikot tayo. Ito tayo dito. Okay lang, ma'am. Survey lang, ma'am. Davao City, Vice Mayor. Okay lang, sir? Vice Mayor sa Davao City. Basina, Duterte, Alag. Duterte. Thank you, sir, ha? Nabuntag. Survey lang, survey. Ma'am, survey lang ni ma'am. Vice Mayor sa Davao City. Kapit na Mayo. Vice Mayor. Basina, Duterte, Alag. Duterte. Ikaw, ma'am. Duterte ka po. Baste. Vice Mayor. Duterte. Thank you. Good morning. Tayo, sir. Okay lang, sir. Butante ka, sir. Davao City. Kuha niya siya. Vice Mayor. Basina, Duterte, Alag. Duterte. Good morning. Ikot tayo. Sir, okay lang, sir. Kuha lang ka ng kalisurvey lang ni. Vice Mayor, Duterte, Soriano, Duterte, Alag. Duterte, Gyapon. Good morning, sir. Kuha lang, sir. Kalisurvey lang. Kapit na Mayo. Thank you. Sir, kalisurvey lang. Vice Mayor. Soriano, Duterte, Alag. Duterte. Survey lang, sir. Duterte. Morning. Thank you. Sir, yung palit, sir. Salamat. Tawag ni Chief. Ma'am, okay lang, ma'am. Kalisurvey lang sa Davao City, Vice Mayor, Soriano, Duterte, Alag. Duterte, Gyapon. Survey lang, ma'am. Good morning. Patrong Mayo. Yan. Ma'am, okay lang, ma'am. Kalisurvey lang, Vice Mayor sa Davao City, Karong Mayo. Soriano, Duterte, Alag. Duterte. Baste ni ma'am daw. Yo, sir, ikaw, sir. Butante ka, sir. Yo. Ma'am, okay lang, ma'am. Kalisurvey lang, ma'am. Vice Mayor sa Davao City, Soriano, Duterte, Alag. Duterte. Sorry, Duterte daw. Si ate. Thank you. Pwede dire. Ma'am, survey lang ni ma'am, ha? Sa Davao City, Vice Mayor. Basina, Duterte, Alag. Duterte ka, ma'am. Dili pa? Dili pa, butante. Sir, Duterte. Duterte. Thank you, ma'am. Doon tayo. Dito sa may farmers market sa Taot. Ma'am, kuha lang ni ma'am. Kanang kalisurvey lang. Vice Mayor sa Davao. Soriano, Duterte, Alag. Duterte daw tanan. Si ate. Good morning, ate. Ma'am, ikaw, ma'am. Vice Mayor sa Davao City. Pariwa lang yapon. Duterte lang yapon. Baste. Duterte, wala may bayad ha. Oo. Thank you. Good morning. Walay bayad. Uy, patay, Salamat. Survey lang, survey. Ano? Kalisurvey. Vice Mayor. Thank you. Duterte. Ma'am, okay lang, ma'am. Butante, ma'am. Vice Mayor, ma'am, sa Davao City. Kalisurvey lang. Ito tayo. Ma'am, kalisurvey lang ni ma'am, ha? Vice Mayor sa Davao City. Okay lang. Soriano, Duterte, Alag. Duterte. Duterte. Ikaw, sir? kami. Survey lang. Vice Mayor. Duterte. Duterte ka, ma'am. Survey lang, ma'am, ha? Ikaw, sir? Nana kayo napilian? Duterte, Baste, Gapon. Thank you. Isa man to. Si Kuan, Soriano, Duterte, Alag. Thank you. Wala lang. Ma'am, okay lang, ma'am. Kalisurvey lang sa Davao City. Vice Mayor. Ma'am, ikaw, ma'am. Taga Davao, mga no? Vice Mayor sa Davao City, ma'am. Basina, Duterte, Alag. Sorry, Duterte, Baste. Thank you, ma'am, para sa Davao City ni. Ito tayo. Ma'am, okay lang, ma'am. Kalisurvey lang, ma'am, sa Vice Mayor sa Davao City. Soriano, Duterte, Alag. Duterte ka, ma'am. Duterte, yapon. Karong Mayo ni ma'am, ha? Thank you. Salamat. Thank you. Dito tayo. Mi, good morning, Mi. Okay lang, Mi. Okay lang ang kita na to ron. Ma'am, kuhan, ma'am, kaning kalisurvey lang ni Vice Mayor sa Davao City. Karong Mayo. Basina, Duterte, Alag.
Vice Mayor. Oo. Baste. Baste, ikaw ma'am. Baste, butante man mo no? Yeah. Oh, sige. Para survey lang ni survey. Karong Mayo ni ha. Sige, para sa Davao City ni. Okay lang ma'am, kayo survey lang sa Davao City. Vice Mayor, Soriano, Duterte, Alag. Baste. Baste. Good morning ma'am. Ma'am, okay lang ma'am, kayo survey lang ma'am, Davao City. Baste diretso, baste. Baste na, wanay pangutana dito. Sige. Pala. Thank you. Good morning, dito sa Farmers Market. Ito tayo, ikot tayo dito. Baste, dito tayo. Tingnan natin dito. Makakuha tayo dito sa may JMA Supermarket. Dito sa may... Ma'am, okay lang ma'am. Good morning. Kalisorbi lang ni sa Vice Mayor sa Davao City. Basina, Duterte, Alag. Kalisorbi lang, ma'am. Davao, Vice Mayor sa Davao. Sorbi. Alanganin pa, Davao City. Ikaw, ma'am. Vice Mayor sa Davao City. Basina, Duterte, Alag. Karong Mayo na, Duterte. Wala pagduduas, ma'am. Thank you. Karong Mayo ni mama. Salamat. Ha? Baste. Duterte si ma'am. Nakadesisyon na yun. Thank you. Salamat. Ikaw, ma'am. Duterte yapon. Sorbi lang ni sa Davao City. Para sa Davao ni. Thank you. Sorbi lang. Ayan. Ma'am, okay lang dyan, ma'am. Sorbi lang ni. Para sa Davao City. Vice Mayor. Basina, Duterte, Alag. Okay, thank you. Good morning. Dito tayo, hindi taga dito. Kaya yan. Hello ma'am, good morning ma'am. Okay lang ma'am. Kali survey lang sa Davao City, Vice Mayor. Basina, Duterte, Alag. Duterte, thank you. Survey lang niya. Ayan o, meron na si Baste. At si Alag wala pa, Basina wala pa. Ma'am, butante ka ma'am, Davao City. Ma'am, okay lang ma'am. Kali survey lang ma'am sa Davao City. Vice Mayor, Basina, Duterte, Alag. Vice Mayor. Oh. Duterte mo eh. Duterte. Kali sorbi lang mama. Duterte po siya. Duterte gyapon. Thank you. May muntag. Ma'am. Duterte mo. Iha pa naman Duterte. Oh, nang mana si mami. Duha. Duterte pa duha. Kani ala, di pa man siya butante daw. Sumaling. Butante ni siya? Duterte na. Gula lang. Ma'am. Sorbi lang, gwapo ning gikan siya ha. Opinion. Duterte gyapon. Thank you. Busy si ma'am. Salamat, good morning. Karong Mayo ni, karong Mayo Vice Mayor. Ma'am, ay ka sir. Vice Mayor sa Davao City. Sorbi lang, Basina, Duterte, Alag. Vice Mayor, Davao City. Sorbi lang. Duterte si Busing, ikaw. Duterte gyapon. Duterte. Sorbi lang, sorbi. Wala yung rumalis niya. Wala. Wala yung rumalis niya. Vice Mayor, Vice Mayor, Davao. Thank you. Ay, sorry. Thank you, sir. Sorbi ni. Hello, ma'am. Good morning. Sorbi lang, ma'am. Vice Mayor sa Davao, okay lang? Thank you. Ma'am, butante ka, ma'am. Okay lang, ma'am. Sorbi lang sa Davao City. Vice Mayor. Soriano, Duterte, Alag. Duterte, Baste. Yan. Thank you. Dito tayo. Sir, okay lang, sir. Kalisorbi lang sa Davao City. Vice Mayor. Barsina, Baste, Alag. Baste. Good morning, sir. Good morning. Ma'am, sorbi lang, Davao. Vice Mayor. Baste, Soriano, Bernie. Baste. Dili pa. Baste na ba yan no? Si Busing. Boss. Nograles. Wala masih Nograles. Dari kuha man ni. Vice Mayor. Alag. Thank you. Sorbi lang ha. Okay lang, say. Sorbi lang, Vice Mayor sa Davao. Kaya pilang karong Mayo. Soriano, Baste, Duterte, Alag. Duterte. Thank you. Duterte. Thank you. Ma'am, Vice Mayor sa Davao. Okay lang. Thank you. Ito tayo. Sorbi lang, ma'am. Okay lang, ma'am. Sorbi lang sa Vice Mayor sa Davao City. Basina, Duterte, Alag. Baste. Ikaw, ma'am. Ikaw, sir. Okay lang, sir. Vice Mayor sa Davao City. Duterte. Baste. Karong Mayo ni ma'am ha, para sa Davao City ni. Thank you. Sir, okay lang, sir. Nakapili na karong Mayo. Vice Mayor. Basina, Baste, Alag. Baste. Baste. Thank you. Ma'am, okay lang, ma'am. Kayo survey lang din sa may Davao City. Vice Mayor. Basina, Duterte, Alag. Vice Mayor. Survey lang. Baste. Thank you. Survey lang ha. Ikaw, sir, nakapili na karong Mayo, sir. Wala, survey lang. Vice Mayor. Di sa Davao City, Soriano, Baste, Alag. Kanina lang. Si Alag. Sana si Alag.
Thank you. Ito tayo. Sila na. Ma'am, okay lang ma'am. Kalisurvey lang dito sa Davao City, Vice Mayor. Basinad, Baste, Alag, Duterte. Duterte, thank you. Good morning. Sir, okay lang sir. Vice Mayor sa Davao City. Kalisurvey lang. Vice Mayor, Soriano, Duterte, Baste, Alag. Duterte, yapon si Busing. Okay, thank you. Good morning. Sir, okay lang sir. Kalisurvey lang. Okay, langan niyo. Dili butante si sir. Ito tayo, ikot tayo. Nag-ikot tayo sa farmers market. Pasok tayo dyan mamaya. Hello, okay lang. Kalisurvey lang ma'am. May buntag. Vice Mayor sa Davao City. Barsina, Baste, Alag. Baste. Survey lang. Ikaw ma'am, survey lang. Ha? Duterte yapon. Vice Mayor mama, thank you. Sir, okay lang sir? Kalisurvey lang. Vice Mayor sa Davao City. Duterte yapon. Napili na sir. Thank you sir ha. Koy, nakabutante ka koy? Vice Mayor sa Davao City ni Barsina, Baste, Alag. Duterte yapon si koy. Thank you. Ikaw koy. Ito tayo. Ma'am, Vice Mayor ma'am sa Davao City. Kalisurvey lang. Barsina, Baste, Alag. Baste. Survey lang niya. Baste. Okay. Duterte yapon. Sir, kalang ni siya kaning Vice Mayor sa Davao City. Kali survey lang. Baste ni tanan mo may. Oo. Nakapili na karong mayo? Sir. Baste yapon si Busing. Nam, ka ma'am. Ay, di ata sa isahon paratis ka lang. Patas ang laban, ha? Ikaw sir, butante ka? Baste ka? Baste yapon. Mas mayo nagikan sa inyo. Salamat. Kali survey lang, thank you, may muntag. Ma'am, okay lang ma'am. Kali survey lang, Vice Mayor sa Davao. Barsina, Baste, Alag. Karong Mayo. Tunga, Duterte, Baste. Survey lang mama. Thank you. Survey lang, tayo. Sir, okay lang sir, survey lang, Vice Mayor sa Davao. Barsina, thank you, dilibutan din sir. Dita. Sir, butante ka sir, sa Davao City. Vice Mayor. Basina, Baste, Alag. Baste. Survey lang yun sir ha. Sa may farmers market. Sir, ikaw koy. Butante ka koy. Vice Mayor sa Davao. Survey lang. Basina, Baste, Alag. Tunga, Baste. Ayan, dito tayo. Lang. Kali survey lang, Vice Mayor sa Davao ma'am. Nakapili na ka? Baste, Duterte, Alag, Soriano. Okay lang, okay lang. Ma'am, okay lang, ma'am. Vice Mayor, butante mo, Dekoy? Dili. Okay lang. Ma'am, okay lang, ma'am. Survey lang ni Vice Mayor sa Davao. Basina, Duterte, Alag. Ikaw, ma'am. Nakapili na ka? Ha? Ikaw, ma'am. Nakapili na ka, ma'am? Sige, thank you. Ito tayo. Hanap tayo dito. Good morning, ma'am. Okay lang, ma'am. Kali-survey lang ni ma'am, Vice Mayor sa Davao City. Vice Mayor sa Davao City ni ma'am. Basina, Baste, Alag. Ha? Nakapili na ka? Vice Mayor. Alanganin si ma'am. Okay, para sa Davao. Ma'am, okay sir. Nakapili na ka, Vice Mayor sa Davao City. So, ka lang. Kali-survey lang ni. Barsina, Duterte, Alag. Wala pang registro. Ha? Wala pang registro, no? Sir, ikaw koy. Butante ka? Davao City? Vice Mayor? Baste. Ikaw, sir? Vice Mayor sa Davao City? Dili ka. Ikaw, sir. Butante ka? Duterte. Thank you, thank you. Ito tayo. Ma'am, koy, may buntag. Okay lang. Kali-survey lang ni sa Vice Mayor sa Davao, karong Mayo. Barsina, Baste, Alag. Ha? Duterte. Oo, daga ni siya. Nakakuha naman ako niya sa Gwan. Survey, nakita na ako siya. Saan? Duterte. Ikaw, ma'am? Duterte, yapon. Yeah, thank you. Survey lang. Survey lang ha, thank you. Ma'am, okay lang ma'am, disturbo lang kadali ma'am. Kali-survey lang ni sa Vice Mayor sa Davao City. Barsina, Duterte, Alag. Baste. Mani, Mayor. Vice Mayor. Ikaw ma'am. Siya undecided pa. Thank you, thank you. Okay lang. Ma'am, okay lang ma'am. Kali-survey lang ni sa Vice Mayor sa Davao City. Nakapili na karong Mayo. Barsina, Baste, Alag.
Baste. Survey lang yun, survey lang. Survey lang ni Koy. Okay lang. Vice Mayor. Ha? Vice Mayor sa Davao City. Barsina, Baste, Alag. Baste. Survey lang ha. Dito sa may Farmers Market. Good morning. Ito tayo. Ma'am, okay lang ma'am. Kali survey lang ni sa Farmers Market. This Vice Mayor ni sa Davao City. Barsina, Duterte, Alag. Baste. Survey lang ni ma'am. Good morning. Ito tayo. Hello ma'am, okay lang ma'am. Kali survey lang ma'am. May Vice Mayor sa Davao City. Vice Mayor sir, sa Davao City sir. Ha? Vice Mayor, kali Duterte. Saan Si na? Kisa mo na-sponsor na. Barsina, Baste, Bernie. Asa mo ka? Paano siya kanang kuha lang kanang survey lang oh. Survey, o na, kay kamera o. Okay lang, survey. Punta na ko, himo kamera, Duterte. Oh. Mas Mayor, Duterte ka na. Baste. Oh. Survey lang ni. Okay. Walang go. Thank you. Kari doon lang mayo. Sige. Ah, para sa Davao City. Ikaw ma'am. Lamat. Kariyo rame. Mariano, thank you sir. Good morning. Yan. Maho na ka? Oh, okay na. Sige, survey lang ko. Ma'am, okay lang, survey lang. Vice Mayor sa Davao City. Nakapili na karong Mayo. Basina, Duterte, Alag. Secret. Undecided baka ma'am. Ako isulat naman. Thank you. Okay lang. Ma'am, ikaw, nakapili na ka ma'am. Vice Mayor sa Davao City. Baste, gapon. Thank you. Good morning. Okay, thank you. Busy. Okay, survey lang. Okay lang ma'am. Kani survey lang. Vice Mayor sa Davao City. Nakapili na ka? Basina, Baste, Alag. Ikaw, Koy. Wala ka si... Ha? Alag. Ikaw, ma'am. Baste, Alag. Kailan nga? Alag. 2. Baste. 1. Alag lang ko kay kamera mo. Okay ra. Ha? Baste. Thank you. Good morning. Yan. Kali survey lang. Oh, morning. Ma'am, nakapili na ka karong Mayo. Kali survey lang, Vice Mayor. Barsina, Duterte, Alag. Duterte. Survey lang ni mama. Good morning. Okay. Ito tayo. Oh, thank you, ma'am. May nakapili na ka karong Mayo, may. Bye, thank you. Ito tayo. Busy. Ito tayo. May oras pa tayo. Kali survey lang, ma'am. Vice Mayor sa Davao City. Nakapili na ka karong Mayo. Basina, Baste, Alag. Ha? Wala. Ma'am? Wala ko ikaw. Wala ka. Undecided pa. Isot natin, undecided pa. Undecided. Thank you. Ito tayo. Hello. Good morning. Okay lang, ma'am. Kali survey lang. Vice Mayor sa Davao City. Baste. Isot natin, Baste. Dito tayo. Ma'am, okay lang, ma'am. Kali survey sa Davao City, Vice Mayor. Soriano, Baste, Alag. Baste. Survey lang po, mama. May buntag. Ito tayo. Ma'am, okay na rin. Okay. Sir, okay lang, sir. Kayo survey lang. Vice Mayor des Davao. Para sa Davao ni. Basina, Alag, Baste, Alag. Ha? Ha? Alag. Okay. Thank you. Good morning. Okay lang na. Ma'am, koy. Soriano. Ma'am, okay lang, ma'am. Vice Mayor sa Davao City. Duterte, Baste. Duterte. Thank you. Good morning. Ito tayo. Inyo, nagkatungod. Okay lang. Koy, okay lang, koy. Vice Mayor sa Davao City, koy. Duterte. Ha? Duterte, Baste. Sabi Baste. Survey lang. Ayan. Ma'am, okay lang, ma'am. Vice Mayor sa Davao City. Basina, Baste, Alag. Hindi ka taga-direct, ma'am. Vice Mayor sa Davao City. Kali survey lang. Duterte, Baste. Si ma'am. Survey lang. Ikaw, ma'am. Survey lang ni mama. Kali survey lang. Vice Mayor sa Davao City. Baste, Duterte. Okay, thank you. Tingnan natin kung may oras pa tayo dito. Yan o, may ano tayo dito. Meron pa, may 10 minutes pa ta. Survey lang. Ma'am, nakapili nakakarungkuhan, ma'am. Davao City, Vice Mayor. Kani, Basina, Baste, Alag. Baste. Survey lang, mama. Thank you. Ma'am, Duterte ka po si ma'am. Natay ko, ma'am. Basina, Baste, Alag. Duterte si ma'am. Thank you. Good morning. Ito tayo. Sir, okay lang, sir. Vice Mayor sa Davao City. Nakapili na ka. Basina, Baste, Alag. Unsa man ka? Kwan, kaning survey lang. Ay, ikaw ba? Unsa man ay mong
BBM ka? Hindi. Ano na raw? Ikaw si Baste. Ingat lang, isa may katungod nga ni magboto, ha? Opinion lang, ha? Thank you. Kaning kuan, ma'am, Vice Mayor. Baste ka, ma'am. Pila kang Baste? Nasa kilid Baste. Ha? Asang Buanga ka, Baste si ma'am. Asa man si Baste? Butante ang magamano mo? Sir, buta Duterte. Nakalista na, yan lang, wala. Dagan na. Isa lang eh. Hindi pwede. Hindi na pwede. Ika sa inyo, ha? Sabi man, isa kami ka pamilya. Upat ilista na boss. Ayan, sige lang. Ito tayo. 63. Ito tayo. May ano dito, may music. Dito tayo. Ikot tayo. Dito lang tayo. Okay. Tapos na tayo dyan. Di, tapos ako diya. Di lang ko dali. Tuyok ko. Ayan o. Ikot tayo dito. Ayan o. May ano tayo dito. Nakapag-survey na tayo dito sa may farmers market. Good morning. What ay Mayor? Oo. So, na po ko. Vice Mayor sa ni. Ma'am, nakapili na ka no? Man na. Ma, thank you. Ito tayo. Butante mo diri koy? Butante mo, ma'am? Dili, no? Thank you. Okay lang. Hello. Ano tayo dito? Ng mga butante. Koy, okay lang, koy. Butante mo, koy. Kaya survey lang, Vice Mayor sa Davao City. Barsina, Baste, Alag. Kuya lang, kaya survey lang. Ha? Langanin. Ikaw, ma'am? Ha? Kaya survey lang, ma'am. Okay lang? Sir. Baste lagi daw ni sir. Baste. Ikaw, ma'am? Baste. Duterte. Gapon. I-survey lang, ha? Isa, dalawa, tatlo. Thank you. Koy, okay lang, koy. Vice Mayor sa Davao City. Nakapili, nakakarong Mayo. Barsina, Baste, Alag. Baste pa rin. Dito tayo. Ikaw, ma'am? Nakapili na ka? Baste. Pwede do, pwede. Oy, di pwede. Malako. Mana ka, mana. Ikaw, ma'am, mana ka, ma'am? Kalisorbi lang. Kalisorbi lang ni Vice Mayor sa Davao City. Nakapili na ka? Baste, yapon si ma'am. Thank you. Ayan, dito tayo. Thank you. Ayan, okay na. Ikot tayo doon. Tingnan natin doon sa loob. Baste pa rin ang nagbagi. Dito sa may farmers market yan, no? Pero ito, kalisorbe pa lang ito, mga kababayan. At kuhaan natin yung opinion ng ating mga kababayan dito sa may farmers market. Tingnan natin si Mami dito. Kami, nakapili na kami, karong Mayo, Vice Mayor. Ha? Vice Mayor ni kuhaan, survey lang. Barsina, Baste, Alag. Sobe. Ha? Wala. Okay lang. Ito tayo. Tsaka dito, ikot tayo dito. Medyo busy pa yung iba. Siguro dito na lang siguro yung ano natin. Chef, okay lang, Chef. Makabuto na mo, dire, Davao City. Butante mo. Kuha lang, kalisurvey lang ni. Vice Mayor. Dili mo dire, no? Thank you. Ito tayo. Dito tayo. Vice Mayor, meron pa tayong 5 minutes na oras. Ikot tayo doon. Vice Mayor ito, kalisurvey. Nandito tayo sa may farmers market. Ma'am, okay lang, ma'am. Butante ka, ma'am. Vice Mayor ni sa Davao City. Butante ka, ma'am. Kalisurvey lang. Kalisurvey lang din sa Vice Mayor sa Davao City. Barsina, Baste, Alag. Magpili lang ni. Oo. Okay ni lang. Baste ka. Survey lang ni ma'am, ha? Good morning dari sa farmers market. Sir, survey lang ni Sir, Vice Mayor. Baste gapon. Nakapili na mo diya. Ma'am, karong Mayo, ma'am. Vice Mayor. Baste. 5. Isa, dalawa, tatlo, 4, 5. Thank you. Ay, ma'am, kaning butante ka? Dili pa man. Jinsan pa. Langanin pa, ha? Thank you. Dili pa. Langanin pa. Ma'am, okay lang. Butante ka, ma'am, dari sa Vice Mayor sa Davao City. Baste gapon. Shout out ni Baste. Yan. Thank you. Vice Mayor, ma'am, sa Davao City. Mana ka dito. Thank you. Ito tayo, yung butante lang. Ma'am, butante ka, ma'am, sa Davao City. Vice Mayor, ma'am, ha? Soriano, Baste, Alag. Ikaw, ma'am? Ay, siyempre, kanang green. Si Baste gapon. Karong Mayo ni, ma'am, ha? Mayo. Survey. Ikaw ko, dili pa makabutante. Bawal ba, thank you. Ma'am, survey lang ni Vice Mayor sa Davao City. Barsina, Baste, Alag. Baste. Survey lang, mama.
Ikaw sir, survey lang. Baste yapon. Good morning. Tayo. Okay. Koy, makabuto na ka? Vice Mayor karon dito sa kwan, dito sa Davao City. Baste. Sige sir ah. Survey lang, survey. Yan. Tayo. Ma'am, okay lang ma'am. Good morning. Kali survey lang ni ma'am, Vice Mayor sa Davao City, karong Mayo, Basina, Baste, Alag. Baste. Baste ka ma'am. Baste naman. Ito sir. Baste. Butante mo sir no? Wala ni ha. Survey lang. Makaila ng uban. Isa, dua, tulo. Ayan na. Idol na mo. Survey lang sir. Sige. Good morning. Karong Mayo ni ha, karong Mayo. Muna. Bisa ka sa nila, idol niya. Thank you. Ayan. Ma'am, survey lang ma'am. Kali survey sa Davao City. Vice Mayor ma'am ha, karong Mayo. Basina, Duterte, Albaste, Bernie Alag. Ikaw ma'am. Duterte gyapon. Survey lang ni ma'am ha, Vice Mayor. Sulat natin dito. Isa, dalawa. Thank you. Morning. Oh. Thank you. Survey lang. Sir, butante ka sir. Okay lang sir. Kali survey lang. Vice Mayor sa Davao City. Basina, Duterte, Alag. Duterte. Survey lang sir ha. Thank you. May okay lang may. Kali survey lang sa Vice Mayor sa Davao City. Kana apo ang Baste ka. Soriano, Baste, Alag. Ikaw ma'am. Butante mo. Baste ka po. Ikaw sir. Nakabuto na ka? ano man na. Dili pa. Si ma'am. Survey lang. Dua. Di pa makabuto si Koy. Thank you. Alayo. Good morning. Survey lang. Survey lang mi. Sa Davao City, Vice Mayor. Thank you. Morning. Ito tayo. Tingnan natin dito. Ma'am, sir. Ito tayo. Langanin pa. Okay lang. Ma'am, okay lang ma'am. Oh. Ito tayo. Ayan o. May ano pa tayo. Oras. 5 minutes at 1. 3 minutes na lang yung natira. Dito. Ito tayo. Nagkakuha na tayo. Sir, okay lang sir? Vice Mayor ni sir, Davao City. Okay, Basina, Baste, Alag. Baste, gapon si sir. Kayo survey lang sir ha. Thank you. Morning. Dito lang tayo. Ayan, at wala tayong oras. Ito na yung ano natin. Nagkali survey tayo dito sa may Farmers Market, dito sa may Bangkiruan. For Vice Mayor, Davao City. Ito na yung nangkuha natin. No? Nakali survey dito sa may Farmers Market. Ayan o. Ito nakakuha si ano, Soriano ng isa. Soriano. May isa siya nakuha. Ito kay Baste. Tingnan tayo kay Baste ha. Dito tayo magbilang. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 36, 136. Dito. Kay Baste ito. Ito naman kay Alag is 5. 5 kay Alag yan. Undecided, 3. Yan, itotal natin ito mamaya. Yung ano natin, kalye survey natin. Okay, ito na. Yung total natin, 137, 140, 145 ka tao ito. 145 tao. Okay, survey tayo. Okay. Ito na yung kuha natin sa Farmers Market result sa pagkali survey. 145 ka tao. Ito, nagkali survey tayo. Soriano, isa lang yung kuha niya, 0.7. Ito kay Baste Duterte, 136, 93.7%. Ito kay Alag, 5 ka tao, 3.4%. Ito may undecided tayo, 3, 2%. Ito na yung resulta natin. 145 ka tao, 99.8%. Dito sa may Vice Mayor, dito sa may Farmers Market.